oremos juntos a Dios. 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사드립니다. Dios Padre, tú que nos amas, te damos gracias. 우리를 죄악 가운데서 구원해 주시고 천국 갈 수 있는 믿음 주신 것을 감사드립니다. Te damos gracias por habernos salvado de los pecados y habernos dado la fe con la que podemos ir al cielo. 이곳 멕시코에 복음을 전해 주시고 많은 교회가 세워질 수 있게 해 주신 하나님께 감사합니다. Te damos gracias por haber predicado el evangelio aquí en México y haber edificado a muchas iglesias. 오늘부터 산파블로 교회에서 3일 동안 하나님 말씀을 같이 배우고자 합니다. A partir de hoy, durante 3 días, vamos a aprender juntos de tu palabra en la iglesia San Pablo. 말씀을 전하는 사람의 입술도 주장해 주시고 듣는 모든 분들의 마음도 감동케 해 주옵소서. Que gobiernes la boca del predicador y que toques el corazón de todos los que escuchan tu palabra. 오늘 모든 말씀도 우리 주 성령님께 온전히 의지하고 부탁드립니다. Todo el tiempo de la palabra de hoy te lo encargamos a ti, Señor Espíritu Santo. 우리를 사랑하시는 우리 구주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. 아멘. Amén. 창세기 12장 1절 말씀을 찾겠습니다. Busquemos Génesis capítulo 12, versículo 1. 12장 1절부터 4절까지 1절부터 4절까지 Génesis capítulo 12, de versículo 1 a 4. 천천히 같이 읽겠습니다. De 1 a 4, leemos juntos despacio. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. 하나님께서 아브라함을 선택하셨습니다. Dios escogió a Abraham. 그리고 아브라함에게 본토 친척 아비집을 떠나서 하나님이 지시할 땅으로 가라고 명령하셨습니다. Y le mandó diciendo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 아브라함은 한 번도 가본 적이 없는 그 땅을 믿음으로 갔습니다. Era la tierra que Abraham nunca había conocido, pero por la fe se fue para allá. 그래서 아브라함이 믿음의 조상이 되었습니다. Así que Abraham se hizo el padre de la fe. 그 아브라함이 이 말씀을 순종해서 나아갔을 그때 나이가 75세였습니다. Cuando Abraham obedeció a esta palabra para irse allá a la tierra, tenía 75 años. 큰 민족이 될 거라고 약속하셨습니다. Pero Dios le había prometido que sería una nación grande. 그런데 아브라함이 자식이 없었습니다. Pero Abraham todavía no tenía hijo. 그래서 자기 아내의 종을 통해서 이스마엘을 낳았습니다. Así que a través de una sierva de su esposa engendró a un hijo llamado Ismael. 그때 나이가 86세였습니다. Era cuando tenía 86 años. 그러니까 이 명령을 순종해서 나간 이후에 한 11년 정도 지나서 첩을 통해서 이스마엘을 낳은 겁니다. O sea, después de que se fue a la tierra Canaán obedeciendo a esta palabra, como 11 años después, a través de una sierva de su esposa, engendró a Ismael. 창세기 16장 1절입니다. Busquemos Génesis capítulo 16, versículo 1. 1절과 2절을 읽어주시기 바랍니다. Versículo 1 y 2, se los leo. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. 하갈은 아내 사라의 여종이었습니다. Agar era una sierva de su esposa. 아내 사라에게 아기가 없으니까 이 여종의 몸을 통해서 아들 이스마엘을 낳은 겁니다. Sarai, como no pudo dar a luz al hijo, así que a través del cuerpo de su sierva llamada Agar engendró a un hijo. 15절, 16절도 읽어주시기 바랍니다. Versículo 15 y 16, se los leo. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre de hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael.
이스마엘을 낳을 때 아브라함 나이가 86세였습니다. Cuando dio a luz a Ismael, Abraham tenía 86 años. 그리고 나서 시간이 지난 후에 아브라함 나이가 99세 되었을 때 하나님이 Y 나타나셨습니다. de ahí pasando el tiempo, cuando Abraham tenía 99 años, es cuando Dios apareció delante de él. 17장 1절 2절 읽어주시기 바랍니다. Ahora capítulo 17, versículo 1 y 2, se los leo. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. 아브라함 나이 99세가 되었을 때 하나님이 나타나셔서 말씀하시기를 내가 너를 힘이 번성하게 해 주실 것이다 약속하셨습니다. Cuando Abraham era de edad de 99 años, Dios le apareció y le dijo que iba a multiplicar, 너 아내 사라가 아들을 낳을 거라고 말씀했습니다. diciendo, tu esposa Sarai va a dar a luz a un hijo. 그런데 아브라함이 생각할 때는 99세가 되어 가지고 나이가 너무 많아 가지고 도저히 아들을 생산할 수가 없다고 생각했습니다. Pero Abraham pensaba que ya tenía 99 años, así que le era imposible dar a luz a un hijo. 17절과 18절, 19절까지 읽어주시기 바랍니다. Versículo 17 hasta versículo 19, se los leo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. 그 하나님의 말씀을 듣고 아브라함이 마음속으로 웃었습니다. 웃으면서 엎드려서 웃으면서 내가 어떻게 100세가 되었는데 아들을 낳겠는가? 내 아내 사라는 90세인데 어떻게 아기를 낳겠는가? 이렇게 말했습니다. Habiendo escuchado esta palabra de Dios, Abraham, aquí dice, se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. 그런데 하나님 말씀하시기를 아니라고 너 아내가 아들을 낳을 건데 그 이름을 이삭이라 하라. 이름까지 미리 말씀해 주셨습니다. Pero Dios le dijo, tu esposa Sarai, Sara va a dar a luz un hijo y se llamará su nombre Isaac. Hasta le dijo todavía el nombre del hijo que ha de nacer. 그런데 놀라운 기적이 일어났습니다. Pero sucedió un milagro. 도무지 자식을 낳을 수 없는 그 나이에 아내의 경수까지 끊어진 그때에 하나님이 그 아브라함을 통해서 아브라함과 아내 그 사라를 통해서 아들을 낳게 해주셨습니다. A la edad en la que pues les era imposible pues dar a luz a un hijo. Todavía cuando su esposa Sarai era estéril, Dios a través de Abraham y Sarai hizo que naciera un hijo. 21장 1절부터 3절까지 읽어주시기 바랍니다. Capítulo 21, del versículo 1 a 3. Se los voy a leer. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. 그리고 5절부터 7절까지도 읽어주시기 바랍니다. Y de versículos 5 a 7 se los leo. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. 여기 2절에 보면은 하나님의 말씀하신 기한에 미쳐서 아브라함이 아들을 낳았다고 되어 있습니다. Versículo 2, así dice, dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. 하나님께서 아브라함 75세 때에 아들을 낳게 해주겠다. 너 아내 사라를 통해서 믿음의 후손 아들을 낳게 해주겠다고 약속하셨는데 그 이후로 25년 동안 아들이 없었습니다. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo a través de su esposa llamada Sarai. Pero después de eso, durante 25 años no habían tenido ningún hijo. 물론 사라의 여종
하가를 통해서 이스마엘을 낳긴 했지만 그것은 약속의 아들이 아니었습니다. Claro, pudo dar a luz a un hijo llamado Ismael a través de una sierva egipcia de esposa Sarai, pero él no era hijo de la promesa. 하나님이 약속하신 것은 아내 사라를 통해서 믿음의 아들을 낳게 해주시겠다고 약속하신 것입니다. La promesa que Dios le había dado era que pues iba a nacer un hijo a través de su esposa llamada Sarai. 사람이 생각하는 때와 하나님이 작정하신 때는 다를 수 있습니다. El tiempo que los hombres piensan puede ser diferente del tiempo que Dios ha establecido. 우리도 하나님께 기도하지 않습니까? Nosotros también le hacemos la oración a Dios, ¿no? 하나님 우리 아들 구원받게 해주십시오. Diciendo, hazme que mi hijo reciba la salvación. 하나님 우리 남편 구원받게 해주십시오. Dios, ayúdame para que mi esposo reciba la salvación. 하나님 우리 아버지 어머니 구원받게 해주십시오. 기도합니다. Dios, ayúdame a que mis padres reciban la salvación. Así hacemos la oración. 그런데 1년이 지나도록 구원을 못 받습니다. Pero pasando un año todavía no han recibido la salvación. 때로는 3년이 지나도록 5년이 지나도록 10년이 지나도록 구원 못 받을 수도 있습니다. Hay veces en que aún pasando 3 años, 5 años, 10 años, puede que todavía no hayan recibido la salvación. 그런데 믿음이란 무엇입니까? Pero ¿qué es la fe? 반드시 하나님이 해주시겠다고 하신 그 말씀이 이루어질 걸 믿는 겁니다. La fe es creer en la palabra de Dios que Dios nos ha dicho que sucedería, se cumpliría sin falta. 다만 그 때가 내가 생각하는 때가 아니라는 것이죠. Pero el tiempo que Dios cumple es diferente de mi tiempo que yo pienso. 하나님이 약속하신, 하나님이 작정하신, 하나님이 예비하신 때가 따로 있는 겁니다. Hay tiempo aparte establecido, decidido por Dios, de parte de Dios. 믿음이라는 것은 하나님의 약속이 이루어질 때까지 기다리는 것이다. La fe es esperar hasta que Dios cumpla su promesa. 끝까지 낙심하지 않고 절망하지 않고 말씀대로 이루어질 걸 믿는 것이다. La fe es esperar a que se cumpla la palabra de Dios sin que nos decepcionemos, creyendo que tal como dice la palabra se cumplirá. 아브라함은 그런 믿음이 있었습니다. Abraham tenía esta fe. 로마서 4장입니다. Busquemos Romanos capítulo 4. 로마서 4장 19절입니다. Romanos capítulo 4, versículo 19. 19절부터 De versículo 19, 18절부터 de 18, 24절까지 de 18, 18절부터 24절까지 천천히 생각하면서 같이 읽겠습니다. de versículo 18 hasta versículo 24. Leemos juntos despacio, pero pensando, considerando de qué se trata esta palabra. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. 아브라함은 나이가 점점 많아졌습니다. Abraham cada vez más tenía más edad. 사라도 나이가 점점 많아졌습니다. Sara también cada vez más tenía más edad todavía. 심지어 사라는 경수도 끊어졌습니다. Todavía también Sara era estéril. 도저히 자녀를 생산할 수 없는 그런 지경이 됐습니다. Estaba en la situación en la que ya no podían dar a luz a un hijo. 그럼에도 불구하고 아브라함의 믿음은 약해지지 않았습니다. Sin embargo, la fe de Abraham no se había debilitado, 오히려 그 믿음이 견고해졌다고 말씀했습니다. sino la Biblia dice que se fortaleció todavía su fe, 하나님이 말씀하신 것은 반드시 이루어 주실 것을 확실히 믿었습니다. creyendo seguramente que la palabra que Dios le había dicho se cumpliría sin falta. 아브라함은 믿음으로 구원받은 사람입니다. Abraham es el que ha recibido la salvación por la fe. 하나님의 말씀을 믿은 거예요. Creyó en la palabra de Dios. 그래서 여기 23절에 22절에 보면은 이것을 저에게 의로 여기셨느니라. 그 믿음을 의로 여기셨다고 말씀하신 겁니다. Por eso versículo 22 así dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
아브라함은 행위로 구원받은 게 아니라 믿음으로 구원받은 거예요. Abraham no ha recibido la salvación por las obras, sino por la fe. 그래서 믿음의 조상이 됐습니다. Así que se hizo el padre de la fe. 히브리서 11장도 보시겠습니다. Busquemos Hebreos capítulo 11. 히브리서 11장 11절, Hebreos capítulo 11, versículo 11. 11절부터 12절까지 같이 읽겠습니다. Versículo 11 y 12. Leemos juntos. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 여기 사라는 아브라함과 같이 하나님을 믿었습니다. Aquí como dice, Sara creyó como la fe de Abraham. 비록 자기는 나이가 늙었고 그리고 경수까지 끊어졌지만은 그 믿음을 보시고 하나님이 잉태하는 힘을 주셨습니다. Aunque tenía mucha edad y era estéril, viendo su fe, Dios le había dado la fuerza para que diera a luz. 그래서 12절에 보면은 하늘의 허다한 별과 해변의 무수한 모래같이 많이 생육하였다고 말씀했습니다. Por eso versículo 12, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 하늘의 허다한 별이라는 것은 그 아브라함의 그 후손으로 오신 예수님으로 말미암아 구원받은 성도들이 많을 것을 말씀하신 것입니다. Las estrellas del cielo en multitud se refieren a todos los que han de recibir la salvación a través del Señor Jesucristo, quien había de venir a este mundo siendo descendiente de Abraham carnalmente. 그리고 해변에 무수한 모래같이 많이 생육했다는 것은 아브라함의 그 육신의 후손들, 즉 이스라엘 백성들이 번성할 걸 말씀하신 겁니다. Y aquí dice, la arena innumerable también se refiere a tantos israelitas que también habían de nacer a través de también Abraham. 창세기 21장을 찾겠습니다. Busquemos Génesis capítulo 21. 창세기 21장 1절부터 6절까지 읽어주시기 바랍니다. Génesis capítulo 21, del versículo 1 a 6, se los voy a leer. Visitó Jehová a Sara, como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. 여기 이삭의 이름이 웃음입니다. 웃음. El significado del nombre Isaac es la risa. 이삭이 태어나기 전에 아브라함은 하나님이 그 이삭을 주시겠다고 하셨을 때 엎드려서 웃으면서 마음에 생각하기를 내가 100세나 됐는데 어떻게 자식을 낳을까 생각했습니다. Antes de que naciera Isaac, cuando Dios le había dicho a Abraham que iba a nacer un hijo, a través de su esposa Sara, se postró y se rió por dentro, diciendo, ¿cómo es posible que me suceda yo que tengo 100 años? 그때의 그 웃음은 진정한 웃음은 아니죠. Pero esa risa que él tuvo no era una risa verdadera. 야, 정말 그렇게 되면 참 좋겠다. 이런 웃음인 겁니다. Era una risa de como si estuviera diciendo, así, ojalá que sea así. 사라도 하나님이 약속하셨을 때 속으로 웃은 적이 있었습니다. También cuando Dios le había dado esta promesa, hubo un tiempo en que Sara por dentro también se rió. 그 웃음도 완전한 웃음은 아니었습니다. Esta risa tampoco era una risa perfecta. 정말 그렇게 되면 참 좋겠다. 이런 웃음이었거든요. Como si estuviera diciendo, ojalá que así me suceda. 그런데 하나님 말씀대로 이삭이 태어났습니다. Pero como Dios les había dicho, nació Isaac. 그때에 사라가 말하기를 하나님이 나로 진정 웃게 하시니 듣는 자가 다 나와 함께 웃으로 이렇게 말했습니다. En ese tiempo dijo Sara como lo siguiente, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. 이 세상에 사람들이 웃고 살지만은 그건 진정한 웃음이 아닙니다. En este mundo las personas viven riéndose, pero la risa que ellos tienen no es una risa verdadera. 사람들이
잠시 어떤 기쁨으로 웃을 수 있습니다. Puede que los hombres también se rían por un placer temporal. 잠시 즐거운 일이 있어서 웃을 수 있습니다. Por algo gozoso que dura temporalmente pueden reírse. 그러나 그 웃음은 영원한 웃음이 아닙니다. Pero esa risa que tienen los hombres del mundo no es eterna. 진정한 웃음이 아닙니다. No es una risa verdadera. 지금 이 세상에는 슬픈 일, 애통한 일이 더 많습니다. En este mundo todavía pasa más cosas que nos entristecen y nos hacen lamentar. 멕시코는 잘 모르겠지만 대한민국은 뉴스를 들어보면은 좋은 일, 즐거운 일, 기쁜 일보다는 슬픈 일, 답답한 일, 정말 가슴 아픈 일들이 훨씬 많습니다. No sé cómo esté pasando aquí en México, pero en caso de Corea del Sur, de donde venimos, cada que también prenden la tele y ven la noticia, en lugar de que haya noticias alegres y felices, siempre salen cosas más tristes, también lamentables. 이 세상에 그 웃는 웃음은 진정한 웃음이 아닙니다. La risa que tiene en este mundo no es verdadera. 성경에도 웃을 때에도 마음이 슬픔이 있다 이런 말씀이 있습니다. La Biblia también, un versículo de la Biblia dice que aún en el tiempo de la risa todavía hay congoja en su corazón. 웃고 있지만 마음이 슬플 때가 있거든요. Están riéndose, pero puede que por dentro también se pongan tristes. 그리고 한참 웃었는데 금방 또 근심합니다. Después de que se hayan reído otra vez, se ponen también tristes. 진정한 웃음이 아닙니다. O sea, no es una risa verdadera. 그런데 우리가 예수님을 마음에 받아들일 때 진짜 웃음이 있는 거예요. Pero cuando hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón es cuando se nos dio esta risa verdadera. 아브라함 집에 이삭이 태어나니까 진짜 웃은 겁니다. Así como también cuando nació Isaac en la casa de Abraham era cuando ya había risa verdadera. 사라만 웃은 게 아니라 온 집안 사람이 다 함께 웃었습니다. No solamente Sara se rió, sino todos sus familiares también se rieron juntos. 이삭의 이름 뜻이 웃음이에요. El significado del nombre Isaac es la risa. 그러니까 이삭아 부를 때 웃음아 이렇게 부른 겁니다. Cuando le llamaba Isaac es como si también estuvieran llamando risa. 부를 때마다 얼마나 기뻤겠습니까? Cada vez que lo llamaban, cuánto ellos se habrán puesto alegres. 이삭이 태어나니까 진정한 웃음이 시작됐듯이 예수님이 우리 마음속에 믿어질 때, 예수님이 내 마음에 태어날 때 진짜 웃음이 웃어지는 거예요. Cuando nació Isaac era cuando también hubo risa verdadera. De la misma manera, cuando nazca Señor Jesucristo en nuestro corazón es cuando se nos da risa verdadera de nuestra vida. 그리고 이 웃음은 아브라함과 사라의 웃음만이 아니라 많은 사람들의 웃음이 됐습니다. Y esta risa no solamente era de Abraham y de Sara, sino también era risa para todos. 우리가 구원을 받으면 내가 기쁘잖아요. Cuando uno recibe la salvación se pone contento, ¿no? 그런데 이 복음을 전해서 또 다른 사람이 구원받으면 같이 웃잖아요. Pero cuando prediquemos este evangelio y reciban la salvación, los demás también otra vez se ríen con nosotros, ¿no? 이 세상에서 진정한 웃음, 영원한 웃음을 웃을 수 있는 사람은 거듭난 그리스도인밖에 없습니다. Los que pueden tener la risa verdadera eterna en este mundo solamente somos los cristianos salvos. 시편 30편을 찾겠습니다. Busquemos Salmo capítulo 30. 30편 11절. Salmo capítulo 30, versículo 11. 11절 말씀 같이 한 절 읽겠습니다. Versículo 11, un versículo, leemos juntos. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceniste de alegría. 구원받은 그리스도인들의 간증을 들어보면은 공통된 점이 있습니다. Al escuchar testimonio de los cristianos salvos hay algo que tienen en común. 구원받기 전에 인생에 많은 고통이 있었습니다. Antes de recibir salvación había mucha tristeza en su vida, 슬픔이 있었습니다. mucho sufrimiento. 그래서 가슴이 답답했습니다. Así que siempre se sentían ahogados, 살 소망이 없었습니다. como que no tenían la esperanza de por qué vivir. 죽을 생각도 했습니다. Siempre también pensaba en suicidarse. 그러다가 누군가 나에게 전도했습니다. En eso alguien les predicó. 그래서 성경 강연을 듣습니다. Así que escucharon la palabra del seminario de la Biblia. 그리고 하나님 살아계심을 알고 내가 죄인인 걸 깨닫고 나중에 구원을 받습니다. Y de ahí conociendo que Dios está vivo y que eran pecadores delante de Dios y después fueron salvos. 구원을 받고 나니까 슬픔의 변화에 춤이 되게 하고 나의 베옷을 벗기고 기쁨으로 띠를 띄우신 겁니다. Ahora que son salvos, como dice esta palabra, Dios ha cambiado mi lamento en baile, desató mi silicio y me ciñó de alegría. 이스라엘 백성들이 애굽에서 400년 노예로 살았습니다. Los israelitas vivieron como esclavos en la tierra de Egipto durante 400 años. 노예는 자유가 없거든요. Los esclavos como que no tienen la libertad. 그리고 아들을 낳으면 나일강에 던져 죽이라는 왕의 명령이 떨어졌습니다. Todavía hubo también orden de parte del rey que cuando naciera un hijo que lo echaran también al río Nilo para matarlo. 아무 희망도 없고 절망뿐이었습니다. Era una situación en la que no tenía ninguna esperanza, sino solamente desesperanza.
부르짖었거든요. En ese tiempo le clamaban a Dios. 그래서 하나님이 모세를 보내주신 거예요. Así que Dios les envió a un profeta llamado Moisés. 모세가 애굽 땅에 10가지 재앙을 내리고 이스라엘 백성들을 구원해서 홍해 건너서 가나안까지 인도했습니다. Moisés hizo caer las 10 plagas sobre la tierra de Egipto de esto, habiendo salvado al pueblo de Israel de ahí, habiendo cruzado el mar rojo, entraron en la tierra Canaán. 애굽은 이 세상을 의미하는 겁니다. Egipto se refiere a este mundo. 애굽에서 고통받는 노예로 사는 이스라엘 백성들은 구원받기 전 우리 영혼의 모습입니다. Los israelitas que vivían como esclavos en la tierra de Egipto se refieren a todos nosotros que vivíamos en este mundo antes de recibir la salvación. 모세는 예수님의 모형이고요. Moisés es la sombra de Jesús. 그래서 모세가 이스라엘 백성들을 구원해서 홍해 건너서 광야로 인도했습니다. Así que Moisés, pues, habiendo salvado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, cruzado también el mar rojo, los llevó al desierto. 유월절 어린 양은 물론 예수님이고 홍해는 침례입니다. Claro, el cordero de la Pascua se refiere a Jesús y el cruzar el mar rojo se refiere al bautismo. 바다 사이를 지나갔잖아요. O sea que ellos cruzaron en medio del mar. 그리고 바다가 다시 합쳐졌잖아요. Otra vez se juntaron las aguas del mar. 구원받은 그리스도인은 이제 다시는 애굽으로 세상으로 돌아갈 수가 없는 거예요. De la misma manera, los cristianos salvos ya no podemos volver otra vez a este mundo. 그 표시로 침례를 받는 겁니다. Como la señal de este, nos hemos bautizado. 침례를 받아서 구원을 받는 것이 아니고 구원을 받았기 때문에 침례를 받는 겁니다. Han recibido la salvación no porque se hayan bautizado, sino ya que fueron salvos, así que se bautizaron después. 침례는 물속에 잠깐 들어갔다 나오죠. El bautismo es sumergirse un rato en el agua y salir de ahí. 장례식이고 결혼식입니다. Es como la sepultura, velorio y después casamiento. 나의 옛사람은 이제 죽었다. Significa que mi viejo hombre ha muerto. 그래서 물에 잠기는 겁니다. Así que se sumergió. 물에서 올라올 때 나는 새 사람으로 살겠다 선언하는 겁니다. Cuando salió fuera del agua es como si estuviera proclamando que ya va a vivir como nuevo hombre. 그래서 옛사람을 장사시키는 장례식이고 내가 새 사람이 돼서 주님의 신부가 되는 거예요. Así que sumergirse en el agua es como el día de la sepultura para sepultar a mi viejo hombre y cuando salgan fuera de agua es como si naciera de nuevo como hijo de Dios. 이스라엘 백성들이 홍해를 건너갔기 때문에 다시는 이제 홍해를 건너올 수가 없는 겁니다. Ya que los israelitas cruzaron el mar rojo ya no pueden otra vez cruzar para regresar. 구원받은 사람이 다시는 세상으로 돌아가지 않겠습니다를 선언하는 게 침례식이에요. De la misma manera el bautismo que reciben los cristianos salvos es como si estuvieran proclamando que ya no van a regresar al mundo. 그래서 이스라엘 백성들이 출애굽을 한 겁니다. Así que los israelitas tuvieron éxodo saliendo de Egipto. 이 출애굽은 우리 영혼이 구원을 받은 모습입니다. Salir de Egipto es la sombra de que nuestro espíritu ha recibido la salvación. 이스라엘 백성들이 어떻게 애굽에서 구원받았죠? ¿De qué manera los israelitas fueron salvos en la tierra de Egipto? 하나님께 부르짖었습니다. Le clamaban a Dios. 하나님 우리를 구원해 주십시오. Dios, sálvanos. 이 애굽에서 우리를 구원해 주십시오. Sálvanos de la tierra de Egipto. 왜 그들이 하나님께 기도했습니까? ¿Por qué creen que ellos le clamaban en su oración? 그들의 삶이 너무나 고통스러웠거든요. Es porque su vida era muy triste y dolorosa. 노예는 자유가 없습니다. Un esclavo no tiene libertad. 하루 종일 수고하는데 아무 소득이 없습니다. Todo el día trabaja bien duro, pero no se le da nada. 아들을 낳으면 나일강에 던져 죽여야 됐습니다. Aun cuando nacieron sus hijos, tenían que echarlos al río Nilo para matarlos. 하나님의 백성으로 선택받았는데 너무 비참한 거예요. Fueron escogidos como pueblo de Dios, pero su vida que llevaban era bien triste. 그래서 하나님께 간절히 기도했어요. Así que le clamaban de todo su corazón a Dios. 하나님 우리를 구원해 주십시오. Dios, sálvanos. 그래서 모세가 온 겁니다. Así que fue enviado Moisés. 그래서 예수님 오신 거예요. Así que Cristo vino. 어떤 사람이 구원받습니까? ¿De qué tipo de gente recibe la salvación? 인생의 고생과 고통과 고난이 많은 사람이 구원받습니다. Los que tienen mucho sufrimiento, mucha angustia, aflicción en su vida, son los que reciben la salvación. 그런 사람이 하나님께 기도하거든요. Es porque ellos son los que le claman en su oración a Dios, 하나님 제발 저를 좀 구원해 주십시오. diciendo, Dios, sálvame. 저는 이 세상에서 소망이 없습니다. No tengo ninguna esperanza en este mundo. 살아가는 삶이 너무나 힘들고 어렵습니다. No tengo por qué vivir en este mundo, me es muy difícil. 하나님이 그 기도를 들어주시고 먼저 구원받은 사람을 보내주시는 거예요. Dios, habiendo oído su oración, así que les envió a los cristianos salvos. 그래서 성경 말씀을 배우게 되고 예수 그리스도를 발견합니다. De esta manera, habiendo aprendido la palabra de la Biblia, conocieron a Jesús. 2000년 전에 오신 예수님이 십자가에서 죽어주심으로 내 죄를 단번에 영원히 용서해 주신 복음을 깨닫게 되죠. Y de esta manera se dieron cuenta del evangelio que fue cumplido hace 2000 años por Señor Jesucristo, quien había venido para quitar todos mis pecados sobre la cruz. 이제 천국에 갈 수 있는 믿음과 소망이 생기는 겁니다. De esta manera ya tienen la fe, la esperanza con la que pueden ir al cielo. 그래서 구원 간증을 들어보면은 아 그때 나에게 고난과 고생이 많이
있었던 것이 참 다행입니다. 이렇게 간증하거든요. Así que al escuchar testimonio de su salvación, ellos están agradecidos, los salvos, de haber tenido mucho sufrimiento, mucha tristeza en su vida antes de recibir salvación. 그런 고생과 고난이 없었다면 나는 아마 구원받지 못했을 겁니다. 이렇게 간증하거든요. Diciendo en su testimonio, si no hubiera yo tenido ese sufrimiento, esa tristeza en mi vida, tampoco hubiera recibido la salvación. 이사야 51장도 찾겠습니다. Busquemos Isaías capítulo 51. 이사야 51장 11절. Isaías capítulo 51, versículo 11. 51장 11절 같이 한 절 읽겠습니다. Capítulo 51, versículo 11, un versículo, leemos juntos. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. 영원한 영영한 기쁨을 쓰고 즐거움과 기쁨을 얻는 사람은 슬픔과 탄식이 달아납니다. Gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. 이 세상 사람들이 웃는 웃음은 그것은 잠시 웃는 웃음입니다. La risa que tienen los hombres del mundo es algo muy temporal, momentáneo. 진정한 웃음이 아닙니다. No es una risa verdadera. 정말 진정한 웃음을 웃을 수 있는 사람은 예수님을 받아들인 예수님이 내 마음속에 태어난 거듭난 그리스도인들이 진정한 웃음을 웃을 수 있습니다. Los que pueden reírse verdaderamente son los que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Son los que realmente tienen al Señor Jesucristo nacido en su corazón, o sea, los salvos. 이삭이 태어났을 때 아브라함과 사라는 진짜 웃음을 웃었습니다. Cuando Isaac nació, Abraham y su esposa Sara de verdad pudieron tener la risa verdadera. 뿐만 아니라 모든 사람들이 같이 웃었습니다. No solo esto, juntamente con ellos todos se rieron. 이삭은 예수 그리스도의 모형입니다. Isaac es la sombra de Jesucristo. 그리고 이삭이 아브라함에게 이삭이 있고 아들이 이스마엘이 있지 않습니까? Y también Abraham tenía dos hijos, Ismael e Isaac, ¿verdad? 그 이삭과 이스마엘이 무엇을 의미하고 상징하는지를 설명드려 보겠습니다. Ahora les voy a explicar a qué se refieren su hijo Ismael y después Isaac. 이삭은 은혜를 상징하고 이스마엘은 율법을 상징합니다. Isaac se refiere a la gracia e Ismael se refiere a la ley. 창세기 21장을 찾아보겠습니다. Busquemos Génesis capítulo 21. 8절 versículo 8. 8절부터 12절까지 읽어주시기 바랍니다. De versículo 8 a 12 se los voy a leer. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. 아브라함이 아내 사라를 통해서 이삭을 낳기 전에 14년 전에 그 여종 하갈을 통해서 이스마엘을 낳았습니다. Antes de que Abraham diera a luz, engendrara a Isaac a través de su esposa Sara, 14 años antes, a través de una egipcia, sierva egipcia, Agar, había dado a luz un hijo llamado Ismael. 그때가 아브라함 86세 때니까 이삭이 태어나기 전 14년 전입니다. Era cuando Abraham tenía 86 años, o sea, 14 años antes de que naciera Isaac. 그러니까 이삭이 태어났을 때 이스마엘은 14살이었습니다. Esto significa que cuando Isaac nació, Ismael tenía 14 años. 이삭이 태어날 때까지 이스마엘이 아마 사랑받았을 겁니다. Hasta el tiempo que nació Isaac, seguramente Ismael también habrá sido amado por sus 그런데 padres. 이삭이 태어나니까 모든 사람의 사랑이 이삭으로 향했습니다. Pero cuando nació Isaac, el amor de todos ya se iba a Isaac. 그래서 이스마엘이 이삭을 미워했습니다. Así que Ismael empezó a odiar a Isaac. 그리고 못 살게 굴고 괴롭혔습니다. Y de ahí también lo maltrataba y lo molestaba. 그래서 이게 집안의 문제가 됐습니다. Así que eso se hizo problema en la familia. 그래서 사라가
아브라함에게 말하기를 이 여종과 그 아들을 내어 쫓으라 이렇게 말했습니다. Por lo cual su esposa Sara le dijo así, echa fuera a este sierva y a su hijo. 하나님이 이걸 허락하셨습니다. Dios se lo permitió. 자, 여기에서 이 이삭과 이스마엘이 상징하고 있는 것이 있습니다. Hay unas cosas que se refieren a Isaac y a Ismael. 갈라디아서 4장을 찾겠습니다. Bueno, busquemos Gálatas capítulo 4. 갈라디아서 4장 21절, Gálatas capítulo 4, versículo 21. 21절부터 23절까지 같이 읽겠습니다. Del versículo 21 a 23, leemos juntos. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. 이스마엘은 계집총 하갈을 통해서 났습니다. Ismael nació por una sierva egipcia Agar. 이것은 사람의 노력, 사람이 율법을 지켜서 천국 가려는 노력을 의미하는 겁니다. Esto se refiere al esfuerzo humano con que los hombres también quieren ir al cielo a su manera. 하나님의 약속을 믿지 못하고 인간적인 방법으로 자기 노력으로 자기 방법으로 아들을 낳은 거예요. Por no creer en la promesa de Dios a su manera, al esfuerzo humano, ellos pues engendraron a un hijo. 이것은 율법으로 천국 가려고 노력하는 사람들을 의미하는 겁니다. Esto se refiere a todos los hombres que quieren ir al cielo por guardar la ley. 그런데 이삭은 도무지 자식을 낳을 수 없는 상태에서 오직 하나님이 약속하신 것을 이루어 주신 것입니다. Pero en caso de Isaac, cuando estaba en una situación en que les era imposible engendrar a un hijo, es cuando Dios les cumplió su palabra. 이걸 은혜라고 하는 겁니다. Esto se llama la gracia. 자, 사람은 어떻게 구원받을까? ¿De qué manera los hombres reciben la salvación? 하나님의 십계명을 잘 지켜서 천국 가는 걸까요? Por guardar bien los mandamientos de Dios, así van a poder ir al cielo. 내가 열심히 교회당 다니고 열심히 봉사하고 열심히 헌금해서 천국 가는 걸까요? Por congregarse bien en la iglesia, por hacer servicio, ofrendar, de esta manera irán al cielo. 율법의 행위로 의롭다함을 얻을 육체가 한 사람도 없다고 말씀했습니다. La Biblia dice, no hay ninguna persona que pueda ser justificada por las obras de la ley. 율법은 지켜서 천국 오라고 주신 게 아니라 하나님 앞에 사람이 얼마나 큰 죄인인지를 깨닫게 하려고 주신 거거든요. Dios nos ha dado la ley no para que la guardemos y que vayamos al cielo, sino que nos ha dado para que conozcamos cuán grandes pecadores somos delante de Dios. 이스마엘은 율법을 상징하고 이삭은 은혜를 상징하는 겁니다. Así que Ismael se refiere a la ley e Isaac se refiere a la gracia. 이삭은 도무지 사람의 방법으로는 태어날 수 없는 상태에서 하나님이 기적으로 해주신 거예요. Isaac era un hijo que no iba a poder nacer por esfuerzo humano de las personas, pero a través del milagro de Dios, Dios hizo nacer. 우리가 구원을 받은 것은 도저히 사람의 힘으로는 천국 갈 수 없는데 오직 하나님이 예수님을 통해서 은혜로 거저 주신 겁니다. De la misma manera, la razón por la que hemos recibido la salvación, no porque nosotros hayamos hecho alguna buena obra, sino solo por la gracia de Dios, la cual se cumplió a través de Jesús, fuimos salvos. 28절부터 31절까지도 같이 읽겠습니다. Del versículo 28 a 31, leemos juntos. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. 이스마엘이 이삭을 핍박했습니다. Ismael perseguía a Isaac. 이스마엘은 율법을 지켜서 율법을 통해서 천국 가려고 하는 율법주의자들을 의미하는 거라고 말씀드렸죠. Les dije que Ismael se refería a las personas que se aferran al legalismo, a guardar la ley para ir al cielo. 이삭은 자유하는 여자의 아들, 즉 성령으로 거듭난 그리스도인들을 말하는 겁니다. Isaac es el hijo de la libre, o sea, se refiere a los cristianos salvos que han nacido de nuevo por Espíritu Santo. 이스마엘이 이삭을 핍박한 것처럼 육체를 따라 난 자가 성령을 난 자를 핍박하는 것처럼 지금도 그렇습니다. Así como Ismael le perseguía a Isaac, ahora pasa lo mismo. Los que han nacido según la carne persiguen a los que han nacido según el Espíritu.
여러분들이 구원받고 신앙생활을 해보시면 금방 아실 겁니다. Después de recibir salvación, ahora que ustedes viven la vida cristiana, ustedes también conocerían bien. 어떤 사람은 카톨릭 집안에서 종교생활 하다가 구원받았습니다. Hay algunos que eran católicos, que estaban en la casa católica, pero fueron salvos. 구원을 받고 나서 이제 내가 정말 내가 제대로 된 신앙생활을 해야 되겠다 해서 교회를 나옵니다. Ahora que nacieron de nuevo, ya quieren vivir bien la vida cristiana, así que vienen a esta iglesia. 그런데 집안의 카톨릭 신자들이 싫어합니다. Pero sus familiares católicos como que no quieren que vengan acá. 못 가게 합니다. Pues les dicen que no vengan 그리고 핍박합니다. y les persiguen. 직장에 가도 믿지 않는 사람들도 핍박하지만은 믿는다고 하는 종교가들이 핍박합니다. En su trabajo, los que dicen que no creen, a veces les persiguen, pero todavía los que dicen que creen, también otros congregantes también les persiguen. 이스마엘이 이삭을 핍박한 것처럼 지금도 육체를 따라난 자가 종교 생활하는 사람들이 거듭난 그리스도인 신앙으로 사는 사람들을 핍박합니다. Así como Ismael le perseguía a Isaac, ahora pasa lo mismo, los que han nacido según la carne, los que viven la vida religiosa persiguen a los que realmente han nacido de nuevo. 그래서 이스마엘은 율법을 상징하고 이삭은 은혜를 상징한다는 것을 꼭 기억하셔야 됩니다. Por eso recuerden sin falta ustedes que Ismael se refiere a la ley e Isaac se refiere a la gracia. 그리고 이스마엘은 육신을 상징하고 이삭은 성령을 상징합니다. Y también Ismael se refiere a la carne e Isaac se refiere al Espíritu Santo. 이삭이 태어나기 전까지 이스마엘 잘 지냈습니다. Hasta que nació Isaac, Ismael también vivía bien. 집안에 별 문제 없었거든요. No había ningún problema así en la casa. 왜냐하면 이스마엘만 있었으니까요. Porque solamente estaba Ismael. 그런데 이삭이 태어나니까 문제가 생겼습니다. Pero cuando nació Isaac, desde entonces ya surgió problema. 이스마엘은 인간의 방법으로 육체를 따라 낳고 이삭은 하나님의 기적으로 성령을 따라 낳거든요. Es porque Ismael nació según la carne, a la manera de los hombres, pero Isaac a la manera del Espíritu Santo. 이스마엘은 구원받기 전 우리 육신을 의미하고 이삭은 구원받을 때 오신 성령을 의미하는 겁니다. Así que Ismael se refiere a la carne que nosotros hemos tenido desde antes de recibir la salvación. Ahora Isaac se refiere al Espíritu Santo que vino después de recibir la salvación. 구원받기 전에 우리가 별 문제 없었거든요. Antes de recibir la salvación, como que nosotros no teníamos mucho problema en nuestra vida. 세상 사람들하고 비슷하게 서로 잘 지냈거든요. Vivíamos muy parecidos a los hombres del mundo, así convivíamos con ellos. 그런데 구원을 받고 나니까 문제가 생긴 거예요. Pero ahora que somos salvos, desde entonces tenemos problemas. 먼저는 내 안에서 문제가 생깁니다. Primero, en nuestro corazón interior hay problemas. 구원받을 때 오신 성령님은 하나님의 뜻대로 살라고 말씀하시는데 육신은 하나님의 뜻에 순종하지 않으려고 하거든요. El Espíritu Santo que vino a nosotros cuando fuimos salvos nos dice que vivamos obedeciendo a la palabra de Dios, pero la carne nos sigue diciendo que vivamos todavía cometiendo pecados según la carne. 우리가 예수님의 보혈을 통해서 구원을 받은 것은 영혼이 구원받은 것이지 우리 육신이 구원받은 건 아닙니다. El hecho de que hayamos recibido la salvación por la sangre del Señor Jesucristo significa que nuestro espíritu ha recibido la salvación, pero no significa que nuestro cuerpo ha recibido la salvación. 집으로 한번 설명을 해보겠습니다. Les voy a dar ejemplo con una 어떤 casa. 집에 주인이 살았습니다. En una casa vive un dueño, 그런데 어느 날 진짜 주인이 이 집에 온 거예요. pero un día de repente el dueño verdadero de esta casa vino. 그러면 옛날 주인이 나가버리면은 싸울 일이 없는데 옛날 주인이 있는 상태에서 진짜 새 주인이 들어온 겁니다. Entonces, el dueño anterior, si sale fuera de la casa, no tienen por qué tener problema. Pero en el estado en que todavía el dueño anterior vive, el verdadero dueño entró en esta casa. 그래서 옛날 주인하고 새로 들어온 진짜 주인하고 계속 싸우는 거예요. 이 집이 내 집이라고. Desde entonces, el dueño anterior y el verdadero también siguen peleando, cada quien diciendo que es su casa. 구원받기 전에 우리는 옛날 육신만 있었습니다. Antes de recibir salvación, solamente teníamos nuestra carne. 그 죄성, 죄의 기질을 가지고 살았지만 별 문제 없었거든요. Vivíamos conforme al deseo de la naturaleza pecaminosa, pero como que no teníamos algún problema. 왜냐하면 성령님이 안 계시니까요. Es porque no había Espíritu Santo. 세상 사람들처럼 적당하게 죄 짓고 내 마음대로 살았습니다. Como los hombres del mundo vivíamos cometiendo algo de pecados también a nuestra propia manera. 그런데 구원받을 때 성령님이 들어오신 거예요. Pero cuando fuimos salvos, el Espíritu Santo entró en nosotros. 이 성령님이 내 안에 진짜 주인인 거예요. Este Espíritu Santo es dueño verdadero de mí. 구주 예수 그리스도잖아요. 구주, 나의 구원 주인이시거든요.
Señor Jesucristo, así lo llamamos, o sea, es mi dueño, Señor, verdadero. 그런데 옛날 주인 이 육신 옛 본성이 나가버리면 좋겠는데 있는 상태에서 성령님이 들어오신 거예요. Sería bueno que ya no tuviéramos el dueño anterior, el cual se refiere a la naturaleza pecaminosa, pero en lo que todavía tenemos, el dueño verdadero entró en nosotros. 구원받으면 내 속에 싸움이 있습니다. 싸움. Así que ahora que somos salvos, hay pelea en mí. 육신과 성령이 싸우는 거예요. O sea, el deseo carnal, el de espíritu siguen peleando. 그래서 어떤 사람은 구원받았는데 왜 이렇게 마음이 힘들어요, 불편해요, 그렇게 말하는 사람도 있습니다. Por eso hay unos salvos que dicen así, ahora que yo soy salvo, porque mi corazón me es muy difícil, o sea, sigo sufrido. 성령님은 하나님 뜻대로 살기를 원하지만 육신은 옛날대로 살기를 바라거든요. Es porque el Espíritu Santo quiere que vivamos conforme al deseo espiritual, pero la carne quiere que todavía yo viva con los pecados. 싸움이 있는 게 정상입니다. Es muy normal que haya pelea. 로마서 7장을 찾겠습니다. Busquemos Romanos capítulo 7. 로마서 7장 21절, Romanos capítulo 7, versículo 21. 21절부터 25절입니다. De versículo 21 a 25. 21절부터 25절까지 천천히 같이 읽겠습니다. De versículo 21 a 25, leemos juntos despacio. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. 마음으로는 하나님 법을 섬기는데 육신은 죄 법을 섬기는 게 있는 겁니다. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. 사도 바울이 이걸 고백했습니다. Apóstol Pablo confesó esto. 사도 바울이 누구입니까? 위대한 복음 전도자입니다. ¿Quién era apóstol Pablo? Era un gran predicador del evangelio, ¿no? 성경을 14권이나 기록한 분입니다. Era el que escribió los 14 libros de la Biblia. 그런 바울조차도 내 마음속에 싸움이 있다는 걸 고백했습니다. Siendo un gran apóstol, todavía confesó diciendo que había pelea en sí. 오라 나는 곤고한 사람이로다 한탄했습니다. Miserable de mí, así andaba también muy lamentando. 구원받은 사람 마음속에는 주님 뜻대로 살아야지, 순종하고 살아야지 그 마음이 있거든요. En el corazón de los cristianos salvos tenemos este deseo de que queremos vivir conforme al deseo de espíritu. 그런데 그런 마음만 있는 것이 아니라 옛날대로 살고 싶고 옛날 죄를 짓고 싶고 육신대로 살고자 하는 그 욕망이 그대로 남아있는 겁니다. Pero no solamente tenemos esos deseos de querer vivir conforme a Dios, a la palabra de Dios, sino también tenemos esta naturaleza pecaminosa que quiere vivir conforme al deseo carnal. 구원받은 사람의 이 마음속에 전쟁이 있습니다. 전쟁, 싸움이 있습니다. En el corazón de los cristianos salvos hay guerra, batalla. 이 싸움에서 우리는 어떻게 하면 이길 수 있을까요? En esta batalla, ¿de qué manera creen que podemos ganar y vencer? 그 비결이 로마서 8장에 나옵니다. Esta clave está escrita en Romanos capítulo 8. 8장 1절부터 2절까지 같이 읽겠습니다. Capítulo 8, versículo 1 y 2. Leemos juntos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 여기 생명의 성령의 법이 나오고 죄와 사망의 법이 나옵니다. Aquí habla de la ley del Espíritu de vida y también la ley del pecado y de la muerte. 이 법을 힘으로 바꿔서 한번 생각해 보십시오. Esta palabra, la ley, puede reemplazar por la fuerza, poder. 생명의 성령의 힘이 있고 죄와 사망의 힘이 있습니다. O sea, hay poder de espíritu de vida, hay otro poder del pecado y de la muerte. 죄와 사망의 힘을 이길 수 있는 방법은 유일한 방법은 생명과 성령의 힘을 받는 겁니다. La única manera con la que podemos vencer el poder de pecado y de la muerte es recibir el poder de Espíritu Santo. 아주 쉬운 예를 들어 보겠습니다. Les voy a dar un ejemplo bien fácil. 여기 스마트폰이 있습니다. Aquí hay un celular. 이것을 제 손에 쥐고 있죠. Yo estoy agarrando en mi mano. 제 손을
제 손에서 이걸 놓으면 땅에 떨어집니다. Si suelto mi mano, entonces cae para abajo, ¿no? Este celular. 지구의 중력이라는 게 있거든요. Es porque en la Tierra hay ley de gravedad. 지구는 둥굽니다. La Tierra es redonda, 그래서 지구가 돌죠. así que va girando. 바닷물이 위에 있을 때도 있지만 아래에도 있거든요. Hay veces en que las aguas del mar existen arriba, hay veces en que están abajo. 바닷물 한 방울도 우주로 안 떨어집니다. Pero ninguna gota del mar cae para abajo. 왜냐하면 이 지구가 끌어당기는 힘, 어마어마한 중력이라는 게 있어요. Ninguna gota cae para abajo de la Tierra, ya que existe una ley tan fuerte, se llama la ley de gravedad. 이 세상은 아주 무시무시한 힘이 있습니다. En este mundo en que vivimos hay una fuerza muy grande. 세상으로 끌어당기는 힘, 죄로 끌어당기는 힘, 아주 무지무지 엄청난 힘이 있는 겁니다. De la misma manera, este mundo en que vivimos tiene el gran poder con que pues, nos atrae a cometer pecados. 모든 물건이 땅으로 떨어지듯이 모든 사람은 세상으로 죄로 끌려가는 힘이 있는 거예요. Así como todas las cosas caen para abajo según la ley de gravedad, los hombres del mundo también son llevados así a través de una fuerza al pecado. 사람이 지옥 가는 방법은 간단합니다. Hay una simple manera de por qué los hombres del mundo van al infierno. 그냥 자연인으로 그냥 사는 거예요. Vivir como los naturales, ¿no? 그냥 육신의 본성대로 사는 거예요. Según la ley de su naturaleza pecaminosa. 그러면 이 세상이 끌어당기는 힘, 죄가 끌어당기는 힘이 강하기 때문에 점점 세상으로 점점 죄로 끌려가는 겁니다. Si viven como los naturales, ya que hay un gran poder también en el pecado en este mundo, poco a poco los hombres son así llevados a cometer pecados. 그러다 결국은 죽고 결국은 지옥 가는 거예요. Y de ahí después van a morir y van a ir al infierno. 그 사람이 구원을 받는 방법은 생명의 성령의 힘을 받아야 되는 거예요. Pero la manera de cómo ellos pueden recibir salvación es recibir todavía una fuerza más grande, la del Espíritu Santo. 생명의 성령의 힘은 말씀에서 오잖아요. Porque la fuerza, el poder del Espíritu Santo viene de la palabra, 예수님에게서 오잖아요. viene de Jesús. 그래서 말씀을 통해서 예수님을 배우면은 구원을 받는 거예요. Así que a través de la palabra, si aprende de Jesús, pueden recibir la salvación. 구원이란 지옥 갈 운명에서 건진받는 거죠. La salvación es con la que pueden ser salvos del destino de ir al infierno. 사람이 구원받을 수 있는 유일한 방법은 하나님의 말씀의 능력입니다. La única manera con la que los hombres pueden recibir salvación es a través del poder de la palabra. 구원받은 사람이 구원은 받아서 천국은 가지만은 육신의 본성이 있거든요. Los salvos, ya que son salvos, van a ir al cielo, pero todavía traen esa naturaleza 그래서 pecaminosa. 마음으로 죄를 짓고 또 욕심을 내고 실제로 죄를 질 수 있습니다. Así que puede que todavía cometan pecados, también sean avariciosos en su corazón. 물론 우리 예수님이 십자가에서 단번에 영원히 용서해 주셨으므로 지옥 갈 염려는 없습니다. Pero ya que Cristo había quitado, perdonado nuestros pecados para siempre sobre la cruz, ya no tenemos por qué ir al infierno. 무슨 죄를 지어도 천국 가니까 적당히 죄 짓고 살아야지. 그러면 안 됩니다. Pero no tienen que pensar o decir así, pues aunque yo cometa algunos pecados, de todos modos voy a ir al cielo. Entonces está bien que yo viva cometiendo pecados, no hay que decir así. 왜 거듭난 그리스도인들은 죄를 안 지려고 노력할까요? ¿Por qué creen que los cristianos salvos tratan de vivir sin cometer pecados? 죄를 안 지어서 천국 가려고 노력하는 게 아니라 천국 가게 해주신 은혜가 감사해서 죄를 안 지려고 하는 거예요. Ellos tratan de no cometer pecados, no con el propósito de ir al cielo por cometer menos pecados, sino por estar agradecidos con Dios, quien había quitado sus pecados para siempre, tratan de no cometer pecados. 나를 사랑하신 그 사랑의 힘이 너무 크기 때문에 그 힘에 복종하는 겁니다. Ya que el amor con que Dios me amó es tan grande, así que nos ponemos sujetos a este amor. 구원받은 그리스도인들의 육신이 있습니다. Los cristianos salvos también todavía tenemos la carne, 죄성이 있습니다. tenemos la naturaleza pecaminosa. 그래서 구원받은 그리스도인도 세상으로 죄로 끌려갈 수 있거든요. Así que puede que los cristianos salvos nosotros también seamos llevados al mundo. 자, 이 스마트폰은 땅에 떨어지는 것이 중력의 힘인데요. Este celular, si lo suelto, cae para abajo según la ley de gravedad. 지금 이 폰은 안 떨어집니다. Pero esto pues no cae para abajo ahorita. 왜 안 떨어질까요? ¿Por qué creen que no cae para abajo? 이 지구가 끌어당기는 중력보다 더 센 저의 손의 힘으로 붙들고 있기 때문에 안 떨어지죠. Porque todavía hay una fuerza más grande que la de la ley de gravedad, o sea, la fuerza de mi mano, ya que la estoy agarrando, no cae para abajo. 죄와 사망의 힘이 굉장히 큽니다. De verdad, el poder de pecado y de la muerte es algo muy grande. 그러나 그 죄와 사망의 힘을 이겨내려면은 생명의 성령의 힘을 받으면 됩니다. Pero para poder vencer
poder de pecado y de la muerte, hay que recibir todavía poder más grande del Espíritu Santo. 생명의 성령의 힘을 어디에서 받을까요? ¿De dónde o en dónde creen que podemos recibir este poder de Espíritu de vida? 하나님 말씀에서 받는 A 거예요. través de la palabra de Dios. 여러분 왜 주일날 교회 오십니까? ¿Por qué creen que los domingos 왜 vienen a la 수요일날 교회 iglesia? 와서 말씀 듣죠? Porque los miércoles vienen a la iglesia para escuchar la palabra, 생명의 성령의 힘을 받으려고 오시는 거예요. para recibir el poder de Espíritu de vida, por eso vienen a escuchar la palabra. 물론 형제자매님들도 만나고 교제도 하고 같이 밥도 먹고 봉사도 하고 다 필요합니다. Claro, platicando con los hermanos, teniendo comunión, haciendo servicio también, todo esto es necesario en la iglesia. 그러나 그것보다 더 중요한 이유가 있습니다. Pero todavía hay una razón más importante que otras. 교회에 와서 말씀을 배우면서 생명의 성령의 힘을 얻는 거예요. La razón por la que venimos a la iglesia es para recibir el poder de Espíritu de vida, aprendiendo la palabra dentro de la iglesia. 그러면 죄와 사망의 힘을 이길 수 있습니다. Si es así, vamos a poder vencer el poder de la ley de pecado y de la muerte. 내 안에 죄와의 싸움이 있거든요. Es que en mí hay pelea contra los pecados. 그 싸움에서 이길 수 있습니다. Vamos a poder vencer los pecados en mí, 오직 하나님의 말씀의 능력입니다. solo por el poder de la palabra de Dios. 그래서 이스마엘은 우리 육신을 의미하는 겁니다. Así que Ismael se refiere a nuestra carne. 이삭은 성령을 의미하는 겁니다. Isaac se refiere al Espíritu Santo. 사라가 아브라함에게 이스마엘을 내어 쫓아달라고 부탁했습니다. Sara le pidió diciendo a Abraham, echa fuera a Ismael. 갈라디아서 4장을 찾겠습니다. Busquemos Gálatas 4. 갈라디아서 4장 30절. Gálatas capítulo 4, versículo 30. 30절 한 절만 다시 읽겠습니다. Capítulo 4, versículo 30. Leemos juntos otra vez. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. 이스마엘을 안 내쫓으면은 계속 집안에 싸움이 생깁니다. Si no echan fuera a Ismael, siempre va a haber problema, pelea en la casa. 그래서 아브라함은 사라의 요청을 받고 하나님의 말씀을 순종해서 이스마엘을 내어 쫓았습니다. Así que Abraham, escuchando el favor de Sara, también escuchando la petición, la palabra de Dios, echó fuera a Ismael. 창세기 21장을 찾겠습니다. Busquemos Génesis capítulo 21. 21장 14절, Capítulo 21, versículo 14. 14절부터 16절까지 De versículo 14 a 16. 읽어주시기 바랍니다. Se los voy a leer. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. 아브라함은 이스마엘이 자식이었지만은 인정에 이끌리지 않고 내쫓았습니다. Aunque Ismael era su hijo, el de Abraham, Abraham no fue llevado por afecto humano, sino lo echó fuera. 오랫동안 고민하지 않고 즉시 순종했습니다. No lo pensó así por mucho tiempo, sino inmediatamente obedeció. 하나님 말씀을 듣고 아침에 일찍이 일어나 그러니까 즉시 순종한 겁니다. Habiendo escuchado la palabra de Dios que dice, Abraham se levantó muy de mañana, o sea, inmediatamente le obedeció. 종도 딸려 보내지 않았습니다. Ni siquiera pues le dijo a un siervo que lo acompañara. 낙타나 나귀에 태워 보내지도 않았습니다. Ni siquiera pues lo mandó andado en camellos. 음식도 충분히 주지 Ni 않았습니다. siquiera le dio un alimento suficiente. 여기 떡과 물 한 가죽 부대만 하갈의 어깨에 메워주고 자식을 이끌고 가게 했습니다. Aquí solamente dice, lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. 아브라함이 인정이 없는 게 아닙니다. O sea, no que Abraham no tenía afecto humano. 아브라함은 하나님의 말씀에 순종한 겁니다. Abraham le obedeció a la palabra de Dios. 이스마엘은 육신을 상징한다고 말씀드렸죠. Les dije que Ismael se refería a la carne, ¿no? 이스마엘은 율법을 상징한다고 말씀드렸죠. Les dije que Ismael se refería a la ley. 율법을 지켜서는 천국 못 갑니다. Por guardar la ley jamás pueden ir al cielo, 오직 은혜로 천국 가는 겁니다. sino solo por la gracia. 구원받은 사람은 이스마엘을 내쫓아야 돼요. Los que hemos recibido salvación tenemos que echar fuera a Ismael. 이스마엘은 육신을 의미하는 겁니다. Ismael se refiere a la carne. 구원을 받아도 육신은 있거든요. Todavía, aunque seamos salvos, tenemos la carne. 이 육신을 너무 잘 대해주면 안 돼요. No hay que tratar bien esta carne que tenemos.
육신이 필요 없다는 게 아닙니다. No estoy diciendo que no necesitemos para nada nuestra carne. 하나님은 너희 영과 혼과 몸이 주 예수 그리스도 강림할 때까지 온전히 보존되기를 원한다고 말씀하셨습니다. Dios ha dicho que también nuestro cuerpo, alma y espíritu sean también guardados de manera irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. 예, 우리 몸도 소중한 겁니다. Nuestro cuerpo también es muy valioso. 그래서 건강 관리를 잘 하는 게 필요합니다. Así que es necesario que cuidemos bien nuestra salud. 그러나 육신을 섬겨서는 안 Pero 돼요. no hay que servir nuestra carne. 육신의 죄성, 죄의 기질 그거를 우리가 잘 대해주면 안 됩니다. No hay que tratar bien nosotros nuestra carne, la naturaleza pecaminosa que tenemos, deseo carnal. 어떤 사람은 자기 육신을 너무 잘 대해줘요. Hay unos que así tratan bien a su deseo carnal. 아이고 사람은 이 육신이 있는지라 어쩔 수가 없는 거야 이러면서 자기가 죄 짓는 거를 그냥 잘 이렇게 위로해주고 용납해줍니다. Diciendo, pues ni modo, ya que nosotros tenemos esta carne, así que consuela, me tratan bien a sus deseos carnales. 육신은 잘 대해주면 안 됩니다. No hay que tratar bien nuestra carne, 육신은 내쫓아야 되는 거예요. sino hay que echar fuera nuestra carne de 우리 nosotros. 속에 이스마엘이 있습니다. En nosotros también existe Ismael. 우리 옛 성품, 우리의 옛 죄, 옛 습관들이 남아있는 겁니다. Todavía tenemos nuestros hábitos anteriores, nuestros también costumbres malas que hemos tenido. 구원받기 전에 술 마시고 담배 피고 노름하고 마약하고 간음하고 그게 다 이스마엘입니다. Lo que tomaban y fumaban, también jugaban baraja, también casino y también lo que se drogaban, todo esto es como hábito de Ismael. 그 육신이 성령을 괴롭히는 거예요. O sea, la carne es la que le sigue molestando al espíritu. 계속 괴롭혀서 평안이 깨지게 하는 거예요. Le sigue molestando al Espíritu Santo que está en nosotros para que no haya paz. 이스마엘이 이삭을 막 괴롭혔잖아요. Así como Ismael le molestaba a Isaac. 집안에 평안한 날이 없는 겁니다. Por eso no hubo paz en esta casa. 그래서 하나님이 이스마엘 내쫓으라고 말씀하시는 거예요. Por lo cual Dios le había dicho que echara fuera a Ismael. 왜냐면 약속의 아들이 아니거든요. Es porque Ismael no era hijo de la promesa. 우리 안에 이스마엘이 있습니다. En nosotros también existe Ismael. 우리의 육신이 있어요. 육신. Tenemos 육신의 소욕이 있습니다. deseos carnales. 구원받기 전에 내가 즐기던 그런 오락, 구원받기 전에 내가 즐기던 죄, 이걸 내쫓아야 됩니다. Los placeres, los pecados que han tenido desde antes de recibir salvación, si todavía los siguen teniendo, los tienen que echar fuera. 그걸 내쫓지 않으면 내 마음속에 평안이 없는 거예요. Si no los echan fuera, no pueden tener paz en su 계속 corazón. 싸움과 전쟁이 있는 겁니다. Sigue habiendo batalla y guerra. 과감하게 내쫓아야 돼요. Valientemente hay que echarlos fuera. 조금 더 인정을 거기다 베풀면 안 됩니다. No hay que consentir ni un poco con ellos. 아주 죽을 각오를 하고 피 흘리기까지 죄와 싸우라고 성경에 말씀했습니다. Resignados al morir. La Biblia dice que peleemos contra los pecados hasta derramar la sangre, dice. 이스라엘 백성들이 출애굽에서 광야를 지나서 가나안 들어갔거든요. Los israelitas, habiendo salido de la tierra de Egipto, pasando por desierto, por fin entraron en la tierra Canaán. 애굽은 세상의 그림자고 가나안은 천국 그림자입니다. Egipto es la sombra del mundo y Canaán es la sombra del cielo. 그런데 가나안을 천국이다 이렇게만 단정지면 안 됩니다. Pero no podemos decir que siempre Canaán se refiere al cielo. 왜냐하면 가나안 땅에 들어가서 7 족속하고 전쟁을 했습니다. Es porque habiendo entrado en la tierra Canaán, todavía los israelitas tuvieron la guerra contra las 7 tribus de los cananeos. 엄밀하게 정확하게 말하면 가나안은 천국의 모형도 되지만은 천국에서 그리스도인이 받을 기업과 영광의 모형입니다. Para decirles exactamente, la tierra Canaán se refiere al cielo, pero no solo esto, sino también se refiere a la herencia y a la gloria que nosotros, los salvos, vamos a obtener en el cielo. 구원을 받으면 천국에는 가지만은 영광과 상급은 싸워서 이겨야지 받는 거거든요. Ahora que somos salvos, vamos a entrar en el cielo, pero para obtener más gloria, más premio, hay que también pelear en la batalla para vencer. 그래서 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어서 7 족속하고 전쟁을 한 겁니다. Por esta razón, los israelitas entrados en la tierra Canaán pelearon contra las 7 tribus de los cananeos. 하나님 말씀하시기를 이스라엘 가나안 7 족속을 진멸하라고 말씀했습니다. Dios les había dicho que exterminaran totalmente a las 7 tribus de los cananeos, 하나도 살려두지 말라고 말씀했습니다. que no dejara vivo a ninguno. 그게 우리 육신을 얘기하는 거예요. Eso se refiere a nuestra carne. 육신을 진멸해야만, 육신을 정복해야만 우리가 영광과 상급을 얻을 수 있는 겁니다. Hay que exterminar, conquistar nuestra carne para poder recibir la gloria y el galardón. Nosotros. 신명기 7장 1절을 찾겠습니다. Busquemos Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. 신명기 7장 1절부터 2절까지
Deuteronomio, 읽어주시기 바랍니다. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 y 2, se los voy a leer. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. 이스라엘 백성들이 하나님의 명령을 받고 가나안 땅 들어가서 전쟁했습니다. Los israelitas, habiendo recibido la orden de Dios, entraron en la tierra Canaán e hicieron la guerra. 각 족속별로 지파별로 땅을 분배받았습니다. Y también, según la tribu, se les había repartido la tierra a los israelitas. 그런데 어떤 지파는 가나안 민족을 쫓아내기도 하고 어떤 지파는 다 못 쫓아내기도 했습니다. Pero alguna tribu de los israelitas pudo echar completamente a los cananeos, pero otra tribu no pudo echarlos fuera completamente. 가나안 족속을 다 못 쫓아내면 어떤 일이 생길까요? Entonces, si no echan fuera completamente a los cananeos, ¿qué creen que vaya a suceder? 사사기 1장을 찾겠습니다. Busquemos Jueces capítulo 1. 사사기 1장 27절. Jueces capítulo 1, versículo 27. 27절부터 32절까지 Del versículo 27 a 32. 읽어주시기 바랍니다. Se los voy a leer. Tampoco Manasés arrojó a los de Besián, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanat y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo, que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaba en Quitrón, ni a los que habitaba en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él, y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaba en Aco, ni a los que habitaba en Sidón, en Alab, en Axib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaba en la tierra, pues no los arrojó. 하나님의 뜻은 완전히 진멸하라고 말씀하셨어요. La voluntad de Dios era que los exterminaran completamente. 어떤 지파는 진멸했습니다. Pero algunas tribus sí pudieron echarlos fuera completamente. 어떤 지파는 진멸 못했습니다. Otras tribus no pudieron arrojarlos completamente. 그래서 같이 살았습니다. Así que vivían juntos ahí. 그런데 문제가 생겼습니다. Pero sucedió un problema. 그들이 그 가나안 그 쫓아내지 못한 그 이스라엘 가나안 족속들이 남아서 이스라엘 민족의 가시와 올무가 됐습니다. Los cananeos a los que los israelitas no habían podido echarlos fuera, quedándose ahí, se hicieron azotes y tropezadero para los israelitas. 사사기 2장 2절과 3절을 같이 읽겠습니다. Jueces capítulo 2, versículo 2 y 3. Leemos juntos. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. 다 쫓아내지 못하니까 옆구리에 가시가 됐습니다. No pudieron arrojar o echarlos fuera, así que se hicieron azotes para sus costados. 가시는 찌르는 거예요. Los azotes son los que nos pican. 가시가 옆구리에 있어가지고 계속 찌르면 얼마나 아프겠습니까? Imagínense si nos siguen dando los azotes, cuánto dolor nos daría. 죽지는 않습니다. Pues al menos no van a morir. 죽지는 않는데 죽도록 아픈 거예요. Al menos no van a morir, pero les duele tanto que quieran morir. 우리가 죄를 못 쫓아내면은 죄가 옆구리에 가시가 돼요. De la misma manera, si no echamos fuera los pecados que tenemos, van a ser azotes para nuestro costado. 계속 아픈 겁니다. Nos siguen doliendo, 계속 괴로운 거예요. nos siguen molestando. 그래서 신앙생활을 올바로 온전하게 못하게 만듭니다. De esta manera les hacen que no vivan bien la vida cristiana.
그리고 올무가 된다고 얘기했습니다. ¿Y qué más dice? O serán tropezadero. 올무는 그 사람을 딱 붙들어서 꼼짝 못하게 묶어놓는 겁니다. Tropezadero es algo que los tienen amarrados bien para que no se muevan de ahí. 구원받은 사람이 그 죄의 습성 그것을 쫓아내지 못하면은 그 죄가 올무가 되어서 그 사람을 꽉 붙들고 있는 거예요. De la misma manera, si los cristianos salvos no echan fuera los hábitos anteriores, las costumbres malas, sus pecados los tienen bien amarrados como tropezaderos. 그래서 꼼짝을 못하는 거예요. Así que no pueden moverse de ahí. 그래서 교회도 못 오고 성경도 못 읽고 기도도 못 하고 봉사도 못 하고 아무것도 못 하는 거예요. Ya que están bien amarrados, ni vienen a la iglesia, ni pueden leer la Biblia, ni pueden hacer servicio, no pueden hacer oración, no pueden hacer nada. 그래서 내어 쫓으라고 말씀한 겁니다. Por eso la Biblia nos dice que los echemos fuera. 그 죄를 우리 이 옛날에 지었던 그 죄를 이렇게 심상하게 또는 그거를 이렇게 인정으로 잘 대해주면 안 됩니다. No hay que tomarlos a la ligera, los pecados que hemos tenido desde antes de recibir salvación, ni hay que tratarlos bien. 철저하게 진멸해야 돼요. Totalmente hay que exterminarlos. 한국에는 그 노를 저어서 가는 배가 옛날에 많이 있었습니다. En Corea hace muchos años había una lanchita que iba con remo. 멕시코에도 있었을 레만도. 거예요. 지금도 있을 수 있습니다. Aquí también en México hay lanchita que se va con remos, ¿verdad? 어떤 사람이 그 노를 저어 가는 배를 타고 이렇게 노를 저었습니다. Hay una persona que está en la lanchita y se va con estos remos, remando. 근데 아무리 저어도 배가 꼼짝도 안 합니다. Pero por mucho que así rema, la lanchita pues no se mueve. 그래서 뒤를 돌아보니까 저 땅의 육지에 말뚝에 줄이 메어져 있는 거예요. Entonces se volteó para atrás para ver qué pasa, pero esa lanchita estaba amarrada a través de una cuerda ahí a la tierra. 노를 열심히 저어야 할까요? 말뚝 먼저 빼야 En 될까요? este caso, ¿qué tiene que hacer primero? ¿Aún así seguir remando o desatar esta cuerda? ¿Cuál es primero? 먼저는 말뚝 먼저 빼야 돼요. Primero hay que desatar, ¿no? Esta cuerda. 우리가 이 땅에 박혀 있는 죄의 말뚝이 있거든요. De la misma manera, hay también cuerda de los pecados que nos jalan en este mundo. 어떤 사람은 술의 말뚝이 있고요. Hay unas personas que todavía están bien amarrados por 담배 alcohol. 말뚝이 있고 노름 말뚝이 있고요. O de fumar, o de también jugar barajas. 마약의 말뚝이 있고 간음하는 말뚝도 있고 O de drogas, o de cometer adulterio. 세상에 더러운 죄의 말뚝이 있는 거예요. Hay unas personas que están bien amarradas de los pecados bien sucios del mundo. 그걸 해결 안 하고 교회 오면은 아무리 열심히 와도 안 변하는 거예요. Si no los desatan primero, aunque vengan a la iglesia bien, no van a poder vivir bien la vida cristiana. 마음에 기쁨이 없는 거예요. Ni va a haber alegría en su corazón. 마음에 평안이 없고 변화가 없고 열매가 없는 거예요. Ni va a haber paz, ni alegría en su corazón, ni va a poder cambiar su vida. 이스마엘을 내어 쫓아라. Hay que echar fuera a Ismael. 그게 하나님의 명령입니다. Eso es la orden de parte de Dios. 그래서 아브라함은 이스마엘을 내쫓은 거예요. Así que Abraham lo echó fuera a Ismael. 인정이 없는 게 아니라 순종한 겁니다. No que no tenía afecto, sino le obedeció. 그것은 우리에게도 적용됩니다. Eso también se aplica a nosotros. 나의 이스마엘이 있거든. 나의 이스마엘. Nosotros, yo también tengo Ismael. 우리가 구원을 받았지만 육신의 소욕이 있거든. Cada quien su Ismael. Aunque seamos salvos, tenemos todavía deseos carnales. 인정 사정 없이 내쫓아야 됩니다. Entonces, sin tener ningún afecto, hay que echarlos fuera, sin ningún consentimiento. 내 안에 가나안 7 족속이 있거든. En mí hay 7 tribus de Canaán. 진멸해야 됩니다. Hay que exterminarlas. 조금 더 남겨두면 옆구리에 가시가 되고 올무가 되는 거예요. No hay que dejarlas ninguna viva, porque si las dejamos vivir van a ser azotes para nuestro costado. 힘있게 신앙생활을 못합니다. De esta manera no van a poder vivir bien la vida cristiana fuertemente. 구원을 받았는데 어떤 사람은 힘있게 신앙생활하고 1년, 2년, 3년이 지나니까 막 열매가 맺히거든요. Después de recibir salvación hay unos que viven fuertemente, así que pasando 1 año, 2 años siguen dando los frutos. 어떤 사람은 구원도 받았고 시간도 지났는데 열매가 없습니다. Pero hay otros salvos que han recibido la salvación, han pasado tiempo, pero no han dado ningún fruto en su vida. 기쁨도 없고 평안도 없고 Ni tienen alegría ni paz. 이스마엘이 남아 있습니다. Es porque todavía traen Ismael ahí. 다 쫓아내지 못한 7 족속이 남아 있는 거예요. Es porque puede que todavía se queden las 7 tribus de los cananeos a los que no pudieron echar fuera completamente. 여러분의 이스마엘은 무엇입니까? ¿Cuál sería Ismael para ustedes? 여러분의 남아 있는 7 족속은 뭡니까? ¿Cuáles son las 7 tribus que ustedes traen? 사람마다 좀 다를 겁니다. Cada quien tendría diferente, ¿no? 분명히 있습니다. Seguramente cada quien trae. 내어 쫓아라. Hay que echarlos fuera. 이게 하나님 명령입니다. Eso es la orden de Dios. 그렇게 했을 때 내 마음에 기쁨과 평안이
생깁니다. Cuando los echen fuera, ya van a poder tener alegría y paz en su 그리고 corazón. 힘있게 살 수 Y 있습니다. de esta manera van a poder vivir fuertemente. 그리고 교회가 깨끗해집니다. Y la iglesia de esta manera será limpia. 교회에 힘이 있습니다. La iglesia será fuerte. 성령님이 강하게 역사하셔서 많은 사람이 구원받도록 하나님이 능력을 주실 겁니다. De esta manera el Espíritu Santo hará su obra fuertemente para que muchas personas reciban la salvación. 오늘은 이스마엘을 내어 쫓으라는 제목으로 말씀드렸습니다. El día de hoy con el título Echa fuera a Ismael les he dado la palabra. 내일은 사랑하는 이삭을 바치라 이런 제목으로 또 말씀드리겠습니다. Mañana con el título Ofrece a tu hijo Isaac en holocausto a quien tú amas les voy a dar la palabra. 하나님께 기도하겠습니다. Oremos juntos a Dios. 하나님 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 오늘 산파블로 형제 자매님들과 함께 말씀 배웠습니다. Hoy hemos aprendido juntos tu palabra con los hermanos de la iglesia San Pablo. 내 안에도 이스마엘이 있습니다. En nosotros también hay Ismael. 내 삶 속에 쫓아내지 못한 가나안 7 족속들이 있습니다. En nuestra vida todavía hay 7 tribus de los cananeos a los que no pudimos echarlos fuera. 이걸 내어 쫓고 진멸할 수 있게 힘을 주시기를 간절히 바랍니다. Te pedimos que nos des la fuerza para echarlos fuera y exterminarlos. 우리에게 생명의 성령의 힘을 더욱 더하여 주시옵소서. Te pedimos que nos añades más el poder del Espíritu Santo de la vida. 우리 형제 자매님들 모두가 다 육신과 싸워서 이기는 승리하는 성도가 되게 해 주옵소서. Ayúdales a todos los hermanos de la iglesia a que puedan vencer su carne para poder sacar la victoria. 생활 집회 끝까지 주님께서 함께 해 주시고 도와주시옵소서. Hasta que termine el seminario de la vida cristiana, te pedimos que nos ayudes dándonos la fuerza. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. 아멘. Amén.